जय श्री कृष्ण અને જય માતાજી બધાને। આજે હું આપ સૌની માટે પારંપરિક ટ્રેડિશનલ વાનગી લાપસીની રેસીપી લઈને આવી છું, જે વાર તહેવારે બધાના ઘરમાં બનતી હોય છે। કોઈ પણ શુભ પ્રસંગ હોય તો લાપસી તો બધાના ઘરમાં બનતી હોય છે, પરંતુ પરફેક્ટ માપ અને પરફેક્ટ टिप्स साथ हूँ आज हूँ तमने लापसी बनावता शीखवाड़ीश। जो तमे पहली वार पण बनावता हशो तो आ रीतथी बनावशो तो तमारी लापसी एकदम परफेक्ट छूटी छूटी बनशे अने ट्रेडिशनल आ रीते लापसी बनाववामां आवे छे। आ लापसीनी रेसिपी हूँ मारी मम्मी पासेथी शीखी हती, तो हूँ ए मापथी हूँ तमने शीखवाड़ीश। तमे पहली वार बनावशो तो पण तमारी लापसी एकदम परफेक्ट बनशे। तो चालो आपणे लापसी बनाववानी शरूआत करी दईए। सौथी पहला लापसी बनाववा माटे कोईपण एक वाटकी सेट करी लेवानी छे। तमारे जेटली लापसी बनावी होय ए प्रमाणे कोईपण 3 वाटकी सेट करीने बधुं माप ए रीते लेवानुं छे। तो अहींया मैं आ रीतनो एक मोटो वाटको सेट करी लीधो छे। तो ए वाटकाना मापथी एक वाटको मैं भाखरीनो करकरो लोट आवे छे ए लई लीधो छे, जे लापसी लाडवा बनाववा माटे उपयोगमां लेवातो होय छे। हवे ए ज वाटकाना मापथी अर्धो वाटको पाणी लई लीधुं छे। अहींया जे लोट आपणे लीधो छे एक वाटको एनाथी आपणे अर्धुं पाणी लेवानुं छे। त्यारबाद 1/4 वाटको आपणे गोळ लईशुं। अहींया गोळनुं प्रमाण तमारा टेस्ट प्रमाण थोडुं वधारे करी शको छो। अहींया आपणे थोड़ी उपरथी खांड पण उमेरवाना छीए, एटला माटे मैं गोळनुं प्रमाण थोडुं ओछुं राख्युं छे। हवे आ बधुं माप आपणे सरस रीते समजी गया छीए। तो चालो हवे लापसी बनाववानी शरूआत करी दईए। तो सौथी पहला आपणे एक मोटुं वासण लई लईशुं, एमां आपणे बधो लोट उमेरी दईशुं। हवे एमां आपणे तेलनुं मोण देवानुं छे। मोण देवा माटे कोईपण मापनी जरूर नहीं पड़े। अहींया आपणे सरस रीते मुठ्ठी पड़तुं मोण देवानुं छे, जेथी करीने आपणी लापसी एकदम सरस छूटी छूटी बनशे अने टेस्टी बनशे। तो जेटલું જરૂર लागे એટલું तेल उमेरीने આપણે અહીંયા બંને હથેળીઓની મદદથી સરસ રીતે લોટને મિક્સ કરી દઈશું। ક્યાંય લોટ આપણો કોરો ન રહી જાય એ વાતનું ખાસ ધ્યાન રાખવું। તો આ રીતે આપણો લોટ હોવો જોઈએ। तो आ रीते तमारे मोण देशो तो तमारी लापसी एकदम परफेक्ट बनशे। तो अहींया सरस रीते मैं लोटने मोण दईने तैयार करी लीधो छे। तो आ रीतना बनी गयो छे। तो हवे एने आपणे साइडमां राखी दईशुं। हवे अहींया लापसी बनाववा माटे आपणे एक पेनमा जे पाणी लीधुं छे ए उमेरी दईशुं। अहींया आपणे सौथी पहेला बीजुं पेन लईशुं अने एमां गोळ उमेरी दईशुं। अहींया आ पाणी बनावीने आपणे गाळवानुं छे, कारण के गोळमां कोईपण जातनो कचरो होय तो ए बादमां નીકળી जशे। सरस रीते गोळ अहींया मिक्स करी लेवानो छे। अहींया मैं देशी गोळनो उपयोग कर्यो छे, तमे कोईपण गोळ लई शको छो। गोळ आपणो पाणीमां सरस रीते ओगળી गयो छे अने आ रीतनो एक उभरो पण आवी गयो छे सरस। तो हवे आ पाणीने आपणे जेमां लापसी बनावी होय एमां आपणे गाળી लईशुं। तो कोईपण जातनो कचरो होय तो एमां रही जशे अने सरस रीते गळाई जशे। तो अहींया जे कचरो हशे आ रीते रही जशे। तो आ रीते पाणीने जरूरथी गाળી लेवुं। तो अहींया आपणे पाणीने सरस रीते उकळवा दईशुं। 2-3 उभरा आवी जाय त्यां सुधी सरस रीते उकाળી लेवानुं छे। अने जे आपणे लोट तैयार कर्यो हतो मोणवाळो ए बधो उमेरी दईशुं। हवे आ रीते बधी लोटने आ सरस रीते फैलावी देवानो छे। जरूर लागे तो तमे चमचीनो उपयोग पण करी शको छो। बधा लोटने सरस रीते फैलावीने आपणे वेलणनी मददथी आ रीते काणा पाडी लईशुं। घणा लोको आने वेलणिया लापसी पण कहे छे। आ रीते काणा पाडीने आपणे ढांकण ढांकीने आपणे आने 4 થી 5 मिनिट माटे रहेवा दईशुं। गैसनी आंच अहींया आपणे एकदम धीमी ज राखवानी छे, ए वातनुं खास ध्यान राखवानुं। अहींया आपणे धीमा गैस उपर 5 मिनिट माटे थवा दईशुं। जो तमारी कढ़ाई जाडा तळियावाળી न होय तो नीचे तमे रोटली करवानो जे तवो आवे छे राखी शको छो। हवे 5 मिनिट बाद आपणे आ लापसीने सरस रीते मिक्स करी दईशुं। हवे तमे जोई शको छो कि मैं सरस रीते लापसीने वेलणनी मददथी मिक्स करी दीधी छे। तो आ रीतना हजी आ रीते गांगड़ा पड़े छे। तो हजी आपणे आ लोटने बाफવાનો छे सरस रीते लापसीने। परंतु हवे आपणे आ रीते रोटलीनो जे तवा आवे छे एनी उपर आपणे राखीशुं वासणने, जेथी करीने आपणी लापसी नीचे ચોટે नहीं। हवे अहींया आपणे 1 चमची जेटલું घी उमेरवानुं छे। आ रीते तमे घी उमेरशो तो तमारी लापसीनो टेस्ट एकदम 100 गणो वधी जशे। तो आ प्रोसेस करवानी खूब ज जरूर छे, जेथी करीने तमारी लापसी एकदम परफेक्ट बनशे अने सुपर टेस्टी बनशे। तो घी उमेर्या बाद सरस रीते एकवार मिक्स करी दईशुं। हवे फरीथी ढांकण ढांकीने आपणे आने 2 થી 3 मिनिट माटे थवा दईशुं। अहींया गैसनी आंच आपणे एकदम धीमी ज राखवानी छे। हवे 2 થી 3 मिनिट बाद आपणे चेक करी लईशुं अने फरी વાર એકવાર ચલાવી લઈશું। જેમ જેમ આપણે લાપસીને મિક્સ કરતા જઈશું તેમ તેમ આપણી લાપસી સરસ રીતે છૂટી બનતી જશે। तो आ रीते हूँ तमने बतावी दऊँ। चमचानी मददथी आपणी लापसी आ रीतनी छूटी बनवा लागी छे। हजू पण थोड़ीक आ रीतना गांगड़ा छे। तो हजी आपणे ढांकण ढांकीने फरीथी एने 2 થી 3 मिनिट माटे थवा दईशुं।
ફરીથી આપણે ઢાંકણ ખોલીને જોઈ લઈએ અને ફરીથી એકવાર ચલાવી લઈશું। હવે આપણી લાપસી એકદમ છૂટી છૂટી બનીને તૈયાર થઈ ગઈ છે। કુલ અહીંયા આ લાપસી બનાવવામાં 10 થી 12 મિનિટ જેટલો સમય લાગે છે, વધારે વાર નથી લાગતી। તમે પહેલી વાર બનાવતા હશો તો પણ તમારી લાપસી આ રીતે એકદમ છૂટી છૂટી બનશે। તો એકદમ ટેસ્ટી આપણી આ લાપસી બનીને તૈયાર થઈ ગઈ છે। તમે જોઈ શકો છો કે એકદમ છૂટી છૂટી બની છે। હવે આ લાપસીને આપણે સર્વિંગ પ્લેટમાં લઈ લઈશું અને એકદમ છૂટી છૂટી લાપસી બનીને આપણી તૈયાર થઈ ગઈ છે। અહીંયા હું આ લાપસી આ રીતે પિત્તળની થાળીમાં કાઢી લઈશ। થાળીમાં કાઢી લીધા બાદ ઉપરથી આપણે થોડી દળેલી સાકરને આ રીતે ભભરાવી દઈશું। આ બિલકુલ ઓપ્શનલ છે, જો તમને પસંદ હોય તો જ ઉમેરવી, નહીતર સ્કીપ કરી શકો છો। હવે એની ઉપર આપણે ઘી લઈ લઈશું। આ રીતે ઉપર દળેલી સાકર અને ઘી ઉમેરવાથી આ લાપસીનો ટેસ્ટ ખૂબ જ વધી જાય છે। તમે આ રીતે લાપસી બનાવીને કોઈ પણ શુભ પ્રસંગ હોય ત્યારે બનાવી શકો છો, અથવા તો કોઈ પણ વાર તહેવારે માતાજીને ધરાવી શકો છો। અને વિડીયો પસંદ આવ્યો હોય તો ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરી તમારા ફ્રેન્ડ્સ અને ફેમિલી ગ્રુપમાં શેર કરજો। ફરી મળીશું નવા વિડીયો સાથે, ત્યાં સુધી આવજો।